Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Nous sommes dans le chapitre 1, comme nous, les végétaux ont des besoins. Dans l'activité 2, les autres besoins captés par les feuilles, on a deux objectifs. On va voir quels sont les autres besoins d'une plante. اليوم حنحكي عن البزوان اللي هي la lumière. Qu'est-ce qu'il passe à la plante si on la déprive de la lumière? La plante absorbe l'eau et les sels minéraux par les poils absorbants de sa racine. Donc مثل ما شفنا بالفيديو اللي قبل انه البلانت بتعمل absorption للأو والسيل مينيرو للمي والأملاح المعدنية بواسطة البوال absorbants اللي موجودين على الرacine تاعولها. L'eau et les sels minéraux sont indispensables à la plante pour bien développer وأكيد المي والأملاح المعدنية هن كتير مهمين للبلانت لتقدر تكبر بشكل كتير منيح. Mais quels sont les autres besoins de la plante؟ بس معقول البلانت هي بس بحاجة للأو والسيل مينيرو ولا بحاجة لأشياء تانية؟ أكيد بحاجة لأشياء تانية وحنشوف شو هن. Besoin de la lumière. La plante a besoin de l'eau et de sels minéraux, mais elle a aussi besoin de la lumière. Donc, هي بحاجة للأو sels minéraux بس كمان هي بحاجة للlumière هي بحاجة للضوء وخصوصا ضوء الشمس أشعة الشمس. La plante absorbe la lumière par les feuilles. كيف بتمتص البلانت اللوميير؟ بتمتصه بواسطة الفeuilles تبعولها. On a deux plantes A et B cultivées en présence de l'eau et de sels minéraux. فإذا في معنا plante A وفي معنا هيدي البلانت A وهيدي البلانت B. Les deux sont cultivés en présence de l'eau et de sels minéraux. يعني احنا اثنيناتهم حاطين لهم O واثنيناتهم حاطين لهم sels minéraux. بس الفرق إنه la plante A est exposée à la lumière هيدي البلانت A نحن حاطينها بالضوء alors que la plante B est à l'obscurité بينما هيدي البلانت نحن حاطينها بالعتم donc les deux plantes حاطين لهم eau sels minéraux بس البلانت A حاطينها à la lumière بالضوء بينما البلانت B حاطينها à l'obscurité يعني بالعتم. On va répondre aux questions suivantes. Quelle est la différence entre les deux plantes? La plante A est exposée à la lumière alors que la plante B est à l'obscurité. فإذا هذا الفرق بين البلانت A والبلانت B. Le plante A à la lumière, le plante B à l'obscurité. Donc, qu'est-ce qu'il passe aux deux plantes? شو صار لهم لهدول الدو plantes? La plante A se développe normalement مثل ما شفنا لها صورتها plante خضراء وعايشة كتير منيح. Alors que la plante B se fane et les feuilles deviennent jaunes. بينما البلانت التانية البلانت B شفناها دبلانة ووراقها صايرين لونهم أصفر. Que peut-on conclure? On conclut que les feuilles d'une plante verte absorbent la lumière. فإذا الفeuilles تبعت البلانت هن بيمتصوا اللوميير اللي هو كتير شيء أساسي للبلانت لتقدر تكبر بشكل منيح. Mes élèves, il faut étudier comme autodictée la plante verte absorbe l'eau et le sel minéraux par les poils absorbants de la racine dans une direction ascendante alors qu'elle absorbe la lumière par les feuilles pour bien développer. فإذا لازم نعرف إنه البلانت verte بتعمل absorption للأو والسيل مينيرو بواسطة البوال absorbant هدول الشعيرات اللي مثل الشعر اللي موجودين على الغاسين تبعولها كيف بتمتصن مثل ما قلنا قبل dans une direction ascendante من تحت لفوق من الغاسين لعند الفeuille alors qu'elle absorbe la lumière par les feuilles وبتمتص اللوميير بواسطة مين؟ أكيد مش بواسطة الغاسين بتمتص اللوميير بواسطة الفeuille تبعولها لحتى تقدر تكبر كتير منيح فلازم ندرس هيدي autodictée. Il faut faire le devoir numéro 6, page 14 et 15. بهيدا numéro 6, on a les lentilles d'eau sont des plantes flottantes formées de feuilles vertes. فإذا هيدي البلانت اللي معطينا إياها اسمها lentille d'eau هي مؤلفة من feuilles vertes d'une tige et d'une racine. On réalise l'expérience suivante. عملنا هيدي
l'expérience شو عملنا؟ on introduit des lentilles d'eau dans deux récipients A et B. حطينا هيدي اللونتي d'eau بريسيبيون A وحطينا لونتي d'eau بريسيبيون B. بالA حطينا eau minérale. Que veut dire eau minérale؟ يعني eau في بقلبها سيل مينيرو. بينما بالB حطينا لها eau déminéralisée. eau déminéralisée يعني eau ما فيها سيل مينيرو. دونك الA حطينا لها eau مع sels minéraux بينما بالB حطينا لها eau بس بلا sels minéraux. Les deux récipients sont placés dans un endroit éclairé et à température ambiante. وهيدول deux pots الA والB حطيناهم اثنيناتهم على lumière. شايفين الاكسبيريونس قدامنا ديبيو دو الاكسبيريونس كيف كانت الA والB quelques temps après شفنا شو صار بالA قديش كتروا بينما بالB ما كتروا صح؟ Les résultats figurent dans le tableau suivant. في معنا هذا التابلو بتقروا كتير منيح. في معنا temps en jour 0 5 10 20 15 20 jours وعم شوف النمبر دو لونتي قد ايه صاروا بالA وقد ايه صاروا بالB مع الوقت اذا كانوا عم بيزيدوا او لا. الكيستيون هن بالA une lentille d'eau est-elle considérée comme un végétal vert justifié؟ يعني فينا نعتبر هيدي اللونتي d'eau هيدي البلانت فينا نعتبرها végétal vert؟ بدكم تقولوا لي ليه. بالB est-il une plante aérienne ou aquatique؟ plante aérienne يعني plante بتعيش بالهواء. بلانت اكواتيك بتعيش بالمي. فهيدي البلانت اللي انتم شايفينها قدامكم بالاكسبيرينس هي بلانت ايريان يعني بتعيش بالهواء ولا بلانت aquatique بتعيش بالمي؟ C. Comparer la couleur et le nombre de lentilles obtenues dans chaque récipient 20 jours après. فإذا عم تطلعوا بالبلانت A بالريسيبيون A بتشوفوا قد ايه في عنا وبالبلانت بي بتشوفوا قد ايه في عنا العدد. اكيد بتشوفوا كمان التابلو هو بيساعدكم بالنومبر وبتعملوا كومباريزون بيناتهم كنومبر. Indiquez les facteurs communs entre les deux récipients. facteurs communs يعني شو الشيء او الاشياء الموجوده بالA وموجوده بالB بنفس الوقت. اوكي يعني شو كنا حاطين للA وشو حاطين للB شو كان عندهم شيء مشترك حاطين لهم اياه. بالE préciser le facteur différent. facteur différent يعني شو اللي كان موجود عند الA مش موجود عند الB. يعني شو اللي حطيناه للA ما حطيناه للB. Est-il responsable du résultat obtenu dans cette expérience؟ justifié. وهيدا الشيء اللي حطيناه للA وما حطيناه للB هو اللي كان مسؤول عن النتيجة اللي طلعت معنا justifié. Au revoir mes élèves.